berhasil mendapatkan koper saya hari ini. But the pastor and his son Greg wanted to take me to eat. Tapi Pastor Pak Rudi dan anaknya mengajak saya pergi makan. That was a big problem. Itu masalah besar buat saya. They wanted to take me to eat American food. Dia mau ajak saya makan makanan Amerika. They offered to take me to eat pasta. Dia mau ajak saya makan pasta or some steak. Atau steak. And I said no. Tapi saya bilang tidak mau. Is there an Indonesian restaurant? Ada restoran Indonesia. When I go to Indonesia, sometimes they want to feed me Western food because I'm an American. Setiap kali saya ke Indonesia, orang-orang Indonesia itu selalu ngajak saya pergi makan ke makanan bule karena mentang-mentang saya orang bule. I tell them, I didn't come to Indonesia to eat American food. Saya bilang sama mereka, saya nggak datang ke Indonesia untuk makanan bule. So I didn't come to preach in an Indonesian church to eat American food in America. Jadi saya juga bilang sama Pak Rudi bahwa saya nggak mau makan makanan bule karena saya mau berkhotbah di gereja Indonesia di Amerika. I love all the Indonesian food. Saya suka banget makanan Indonesia. In fact, when we went to the restaurant today, pada waktu kita makan siang tadi, there were some people that recognized the pastor. Ada beberapa orang yang kenalin Pak Gunawan. Some even bought me food. Ada beberapa orang bahkan beliin saya makanan juga. I had 3 plates of food. Saya punya 3 makanan di depan saya. I couldn't eat it all. Saya nggak bisa makan semuanya. Mie goreng, was that what? Mie goreng? Well, it's Yeah, I love noodle. Yes, and I love nasi goreng. Fried rice. I love the satay. And the skewers. Ooh, very good. Sangat enak. May the Lord forgive me for overeating. Tuhan ampuni saya kalau hari ini saya makan cukup banyak. And I told them they cannot tell my wife that I ate too much. Kemudian saya kasih tahu Pak Rudi, jangan bilang-bilang istri saya makan banyak hari ini. Because my wife gave Greg instructions that I was on a diet. Karena istri saya tuh kasih tahu Greg bahwa Pak saya nggak boleh makan banyak-banyak karena saya lagi diet. We broke the diet today. Dan kita melanggar janjinya hari ini. I have some leftover in my hotel for tonight. Saya punya sisa makanan bekas tadi siang untuk saya makan malam ntar di hotel. Are you ready for some food from the Word of God? Apakah saudara siap? Amen. Makan rohani malam hari ini. So, do you have your Bibles? Saudara punya Alkitab? Or your iPhones? Atau telepon, iPhone? Or your apostolic Androids? Android? Apostolic. Oke. Penjaga firman Android. Apostolic? Apostolic, ya. Oh, good. Awesome. Trying to get a private Bahasa Indo lesson. By the way, in the back, there are some books that I brought with me. Ngomong-ngomong di belakang, ntar di luar gereja itu saya bawa beberapa buku saya. How many of you would like it if I could come home with you and sit down and drink a cup of coffee and just talk to you about the things of God? Would you like it? Berapa banyak dari kamu yang pengen saya datang secara pribadi ke rumah kamu, kemudian kita minum kopi bareng-bareng dan kita membahas tentang Tuhan bersama-sama. I'm sorry, I can't come. Maaf, saya nggak bisa datang. The way I go home with you is by books. Cara saya pulang bersama-sama dengan saudara melalui buku. Now, unfortunately, we weren't able to bring any of my books that are in Bahasa Indo. Sayangnya saya nggak bisa bawa buku saya yang bahasa Indonesia. I have, I think, more than 20 books that have been translated into Indonesian. Saya punya lebih dari 20 buku yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. My books have been translated into 40 different languages. Buku saya diterjemahkan ke dalam 40 bahasa. I spend the 60 or 70% of my time outside of the U.S. 60% sampai 70% waktu saya habiskan di luar dari Amerika. In fact, I leave here on Monday. Bahkan Senin ini saya juga mau cabut, mau pergi. And I'm going Monday night to help a young guy who was a struggling church in Houston, Texas. Dan saya Senin malam ini saya membantu satu orang pemuda yang punya gereja di Houston, Texas. Joel Osteen. Joel Osteen. This is a joke.
His church is not struggling. Cuman bercanda, gerejanya nggak struggle. But Monday night, I'm at a banquet where we celebrate him being the pastor for 20 years. Tapi hari Senin ntar kita mau mengadakan suatu acara karena dia sudah menjadi pendeta di gereja itu selama 20 tahun. And then I meet with pastors on Tuesday morning. Dan saya akan ketemu dengan pastornya Selasa pagi. And then I go home. Dan saya pulang for one day. Untuk 1 hari saja. Yeah, one day. And then I go to Europe. Dan sesudah itu saya pergi ke Eropa. To Prague in the Czech Republic. Ke Praha dan Czechoslovakia. Then to England. Dan ke Inggris. 2 places there in England. 2 tempat di Inggris. And then to, I forgot, in Germany. And then also, and juga Jerman. And then France, yes. Dan Prancis. And then from France to Portugal. Dari Prancis saya ke Portugal. And after Portugal, I collapsed. Sesudah Portugal kemudian saya pingsan. And then I go home. Dan saya pulang. My wife is in charge of my schedule. Istri saya yang ngatur semua jadwal saya. Sometimes on these long trips, I call and say, "Can I come home yet?" Kadang-kadang tuh kalau saya lagi jalan begitu jauh, bepergian jauh gitu, saya tuh harusnya telepon istri saya bilang, saya udah boleh pulang belum sih? And she says, "No, you have one more country." Dan istri saya bilang, jangan belum boleh pulang, kamu masih ada 1 negara lagi yang harus kamu kunjungi. But I have a great family, great wife. Tapi saya punya istri yang menakjubkan dan keluarga yang bahagia. Even if she does put me on a diet. Walaupun dia suruh saya diet. But the way I come home with you, as I was saying, is through books. Jadi satu-satunya cara buat saya untuk pulang bersama saudara adalah melalui buku. They have some books back there that are small ones. Ada buku yang kecil seperti ini. Sometimes you don't want to eat a full meal. Kadang-kadang saudara tuh nggak mau makan yang banyak. You just need a snack. Saudara hanya butuh snack. Right? You put a mint in your mouth to refresh your breath? Kalian pernah makan satu makanan yang kecil, makanan ringan gitu, hanya untuk menyegarkan pernapasan, menyegarkan mulut saudara gitu. So I call these a mind mint. Saya bilang buku ini tuh merubah pikiran. To renew your mind. Untuk memperbaharui pikiran saudara. Not a full meal. Bukan makanan penuh. There's just a little something to, the Bible says our mind needs to be renewed. Tapi hanya sesuatu yang Alkitab katakan bahwa kita harus merubah pola pikiran kita. And then the other book that we have is called Answering God's Prayer. Buku yang lainnya juga berkisah tentang jawaban doa-doa Tuhan. And much of what I'm going to be preaching tonight is in this book. Dan apa yang saya akan khotbahkan pada malam hari ini berdasarkan buku ini. So let me share that with you. Mari sama-sama saya bagikan kepada saudara pada malam hari. I would tell you what's in it, but now I'll preach to you what's in it. Saya akan kasih tahu apa di isinya dan saya juga akan berkhotbah tentang isinya juga. In John chapter 17. Dalam kitab Yohanes pasal 17. I want you to turn there so you can look. Saya mau saudara buka Alkitab saudara untuk dilihat. I'm not sure if you have one of the Bibles where the words of Jesus are in red. Saya nggak tahu apakah saudara punya Alkitab itu yang perkataan Yesus berwarna merah. Sometimes that's the way a Bible is set up. Karena kadang-kadang itu kalau saudara beli Alkitab ada yang Tuhan Yesus bersabda gitu warnanya merah. That's the way the Bible I'm using tonight. It's the words of Jesus are in red. Itulah Alkitab yang saya gunakan bahwa sabda Tuhan Yesus itu warna merah. How many of you have a Bible that the words of Jesus are in red? Siapa yang punya Alkitab semacam itu? It's okay if you don't. You're still going to heaven. Gak apa-apa kalau saudara nggak punya Alkitab itu, saudara ke surga juga kok. But I want to point something out to you. Tapi saya mau menunjukkan sesuatu pada saudara malam hari ini. In John chapter 17, di Yohanes pasal 17. if you look, if you have a chance to look on someone who maybe their Bible is where the red has red letters. Kalau saudara mungkin bisa lihat pada tetangga saudara yang punya Alkitab yang punya kalimat sabda Tuhan Yesus dalam merah. Then you'll notice something. Saudara sadar akan sesuatu. You'll notice that the entire chapter.
saudara akan mengerti bahwa seluruh ayat itu is in red. dalam merah. My new best friend Fabian, Oh ya, his Bible is in red. it's not in red, yes. Teman baik saya yang baru ini bilang, katanya namanya Fabian, Alkitabnya dia gak dalam merah. But he's still going to heaven. Amin. Tapi dia tetap pergi ke surga. So he has to look on my Bible. Jadi saya harus melihat Alkitabnya dia. See, this is the John 17. Iya. It's all red all the way through to the very last. Oke. Dari pasal 17 ini saudara bakal melihat kalau yang merah itu dari awal sampai akhir semuanya merah. Except for the first part of the first verse. Tapi hanya untuk pengecualian di ayat pertama bukan merah. And the first part of the first verse says this. Dan ayat pertama mengatakan sesuatu seperti ini. It says, after Jesus said this, he looked toward heaven and he prayed. Setelah demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata. And then the rest of the chapter is the prayer of Jesus. Dan selebihnya daripada ayat-ayat berikutnya itu berdoa Tuhan kepada ayatnya, kepada Bapaknya. Everybody say the prayer of Jesus. Semuanya katakan doa Tuhan Yesus. I want to give you a concept. Saya ingin memberikan saudara sebuah konsep. If we could eavesdrop on your prayers, Kalau if we could eavesdrop on your kalau prayers. kita bisa nguping doa saudara, In other words, you're praying, dengan kata lain bahwa saudara berdoa and we can sneak in and just listen to you pray. dan kita bisa mengendap kemudian mendengarkan doa saudara. Then I think that whatever your biggest problem is at that moment, we would hear you pray about. Dan mungkin pada saat saudara berdoa dan saudara mendoakan pada persoalan terbesar saudara pada saat itu, kita bisa dengar saudara doain apa. If the problem that you're dealing with in that season of your life is finances, Mungkin pada waktu saudara berdoa saat itu saudara mau berdoa tentang kebesaran masalah saudara, which is yaitu keuangan, masalah keuangan. we would probably hear you pray, oh God, supply my needs. Mungkin saudara bakal berdoa, Tuhan penuhi kecukupan saya. Do you agree? If your problem was health, Kalau masalah saudara tentang kesehatan, we would hear you pray about God, restore my health. kita akan dengar mungkin saudara berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Heal me, heal my body. Sembuhkan saya, sembuhkan tubuh saya. If your problem was relationships, Mungkin doa saudara tentang hubungan. maybe if you're a parent and you're having problems with your children, Mungkin saudara seorang orang tua dan saudara punya masalah dengan anak-anak saudara. or maybe if you're a child having a problem with your parents, Atau sebaliknya, anak-anak punya masalah sama orang tuanya. we would hear you pray. Kita akan dengar saudara berdoa. But if you allow me to point something out in this prayer Tapi kalau saudara mengizinkan, we have of Jesus, ini merupakan doa terpanjang yang Tuhan Yesus pernah panjatkan. I didn't say this was the longest prayer that Jesus ever prayed. Saya nggak mengatakan bahwa ini doa terpanjang yang Tuhan Yesus pernah berdoa. It's really not very long. You can read it in 7 minutes maybe. Karena doanya menurut saya nggak panjang, mungkin saudara bisa selesaikan dalam 7 menit. I'm positive this is not the longest prayer that Jesus ever prayed. Saya yakin ini bukan doa terpanjang yang Tuhan Yesus pernah berdoakan. But it is the longest prayer that we have that's recorded in the Bible. Tapi di doa terpanjang yang Tuhan Yesus mendoakan dan dibukukan dalam Alkitab. There's something else about this prayer. Ada sesuatu hal lain juga tentang doa ini. There are basically two kinds of prayers. Ada dua hal dalam berdoa. There's public prayers and there's private prayers. Ada doa di muka umum dan doa untuk privasi kita, dalam privasi. Let me explain that to you. Mau saya jelaskan. How you pray privately Pada waktu saudara berdoa secara pribadi and how you pray publicly dan pada waktu saudara berdoa di muka umum, are not necessarily the same. nggak harus sama. Because some things I pray about, I don't want you to know. Karena sesuatu
sesuatu, mungkin ada doa yang saya mau panjatkan, saya nggak mau saudara untuk tahu. But other things that I might pray about, I want you to know. Tapi ada hal lain yang saya mau doakan dan saya mau saudara tahu. This is a public prayer that Jesus prayed. Dan ini tuh doa umum yang Tuhan Yesus panjatkan. He prayed it in a room with his disciples. Dia berdoa di sebuah kamar untuk murid-muridnya. And the night that Jesus is praying this prayer Dan malam pada waktu Tuhan Yesus memanjatkan doa ini, is the night that we call the Last Supper. ini adalah malam perjamuan terakhir. Later that night, he went out to the garden of the olive trees and he prayed private prayers. Dan sesudah perjamuan malam ini, perjamuan terakhir malam ini, dia pergi ke gunung Gunung Sinai, Bukit Sinai, untuk berdoa secara pribadi. You know where he went. Yeah, you know where he went. So, I want to make sure you understand the difference between a public prayer and a private prayer. Saya mau saudara mengerti apa bedanya doa umum dan doa secara privat. When I pray a public prayer, I want you to hear it Pada waktu saya berdoa di muka umum, saya mau saudara untuk dengar. because I want it to have impact on you. Karena saya mau doa itu mempunyai impact buat saudara. The best illustration I have of this is to tell you a story about me when I was a small boy. Ilustrasi yang terbaik untuk menggambarkan ini adalah pada waktu saya dulu kecil. I'm blessed to have been raised in the home of a pastor. Saya diberkati bahwa saya tumbuh besar di rumah pastor. My grandfather was a pastor. Kakek saya seorang pastor. But even though I grew up in pastors' homes, I was not a perfect child. Biarpun saya tumbuh besar di lingkungan pastor, saya bukan seorang anak kecil yang sempurna. Like a typical child, I would misbehave. Saya seperti anak-anak kecil kebanyakan gitu, saya sering nakal. And one day, I did something wrong. Dan suatu ketika saya buat suatu hal yang salah. And to be honest, I don't even remember what it was that I did. Dan jujur aja saya nggak ingat juga apa yang saya lakukan salah. I'm sure that you were so perfect that if you ever did anything wrong, you still remember it. Saya yakin saudara itu sempurna. Jadi kalau saudara buat salah pada waktu saudara kecil, saudara ingat kesalahan apa yang saudara buat. Not. Enggak. I remember I was playing in the backyard with some of my friends. Saya ingat saya main di taman belakang dengan teman-teman saya. And my dad stepped out on the back porch. Ayah saya kemudian datang dari pintu belakang. And he said, "Tom Gregory." Dan dia panggil saya Tom Gregory. You know you're in trouble when you get called by both of your names. Saudara tahu saudara punya masalah sama bapakmu kalau dia memanggil nama saudara secara lengkap. Is it the same way in Indonesian? Sama nggak seperti orang Indonesia? So my dad called me by both names. So bapak saya panggil saya secara lengkap. I knew I was in trouble. Saya tahu seketika itu juga bahwa Playing with my friends in the yard. saya lagi main-main sama teman saya di pekarangan rumah. My dad said, "Tom Gregory, Bapak saya panggil Tom Gregory, get in this house." masuk dalam rumah. All of my friends looked at me, Dan teman-teman saya seketika langsung melihat saya. dead man walking. Dan dia bilang katanya orang mati ini lagi berjalan. He's going to be executed. Dia bakal dihukum. I chucked my head, walked in the house. Saya kemudian menunduk dan saya jalan ke rumah. I still can't remember what I did. I can't remember it all. Saya masih nggak ingat apa yang kita lakukan salah. My dad looked at me. Bapak saya ngeliatin saya He said, dan dia bilang, "What am I going to do with you?" apa sih yang saya lakukan pada kamu? I was afraid of what he was going to do to me. Saya lebih takut apa yang akan dia lakukan pada saya. He said, "I've talked to you over and over. Saya kasih tahu kamu berulang kali. You know you're not." And I know this is the speech before the execution. Saya tahu, dan kemudian bapaknya bilang katanya, kamu harusnya tahu, kamu nggak berbuat begini. Dalam hati saya tahu, aduh ini khotbah nih sebelum saya dihukum. And he finally said, "I know what I'm going to do." Dan kemudian papa saya bilang, saya tahu apa yang akan saya lakukan pada kamu. I'm praying. Dan saya berdoa. I'm praying. Oh God, help me. Oke, saya kemudian berdoa buat kalau saya. I guess it's- And he said, Dan kemudian dia berkata, "Come here." di sini. And he got his chair. Dan dia ambil bangku.
like this. He got a chair. Seperti ini. And he said, I thought, I've never been executed on a chair before. Dan saya berpikir pada waktu itu, wah saya nggak pernah dihukum nih kalau di dalam di kursi sebelumnya. But he said, Dan dia bilang, here's what I want you to do. saya mau kamu lakukan ini. You kneel down on that side. Kamu berlutut di sisi sini. And he said, I'm going to kneel down on this side. Dan dia bilang, saya akan bersujud di sisi yang satunya lagi. And we're going to pray. Dan kita akan berdoa sama-sama. And he said to me, I'll never forget. Dan dia ngomong ini, saya nggak mungkin lupa. He said, I cannot make you pray Saya nggak bisa bikin kamu untuk berdoa. because prayer is voluntary. Karena doa itu sukarela. But I can make you kneel. Tapi saya bisa bikin kamu bersujud. So you better kneel down. Jadi mendingan kamu bersujud. And he said, here's the deal. Dan ini oke, kita buat kesepakatan. You have to stay kneeling right there. You have to. Stay kneeling. You have to stay kneeling like in prayer on that side. Oke, kamu harus tetap bersujud seperti dalam posisi mau berdoa. For as long as I'm praying on this side. Selama saya juga bersujud dan berdoa di sisi yang satunya. I knew my day was over. Dan saya tahu pada saat itu juga bahwa hari saya sudah berakhir hari itu. No more playing with my friends that day. Gak main-main lagi dengan teman saya. Because if I have to stay kneeling there for as long as my dad is praying here, Karena kalau saya harus bersujud selama papa saya bersujud pada waktu dia berdoa, my day is done. hari saya sudah habis. Because my dad prayed like he enjoyed it. Karena papa saya berdoa tuh dan sepertinya dia menikmati berdoa. He prayed like he was talking to his friend. Dia berdoa seperti dia ngomong sama temennya. And they could talk for a long time. Dan dia bisa ngomong banyak Pak, dia bisa ngomong lama sekali. I know because I would hear him pray every night. Saya tahu karena saya selalu dengar papa saya berdoa setiap malam. When I went to bed, I could hear him in downstairs. He prayed at night. Pada waktu saya masuk kamar saya mau siap-siap tidur malam, saya dengar papa saya berdoa di bawah. And sometimes when I woke up in the morning, Dan pada waktu saya bangun pagi, I would hear him pray. kadang-kadang saya pasti dengar dia berdoa. Thinking, oh my, he and God talked all night. Kemudian saya bilang, astaga, papa saya dan Tuhan ngomong sepanjang malam. So I knew I might as well get ready for a long season. Jadi saat itu saya tahu bahwa saya siap-siap harus habiskan waktu saya. Put my hand on my head on my arm. Saya taruh kepala saya di tangan saya seperti ini. Get comfortable for a nap. Saya siap-siapin diri saya gitu biar saya ada dalam posisi nyaman untuk tidur. And my dad started praying. Dan papa saya mulai untuk berdoa. This is how he prayed. Dan begini caranya dia berdoa. This is what impacted me. Dan doa inilah yang mempunyai impact dalam hidup saya. He said, oh God, Dia bilang, oh Tuhan, you gave me this boy, Engkau memberikan saya anak ini. and now I don't know what to do with him. Dan sekarang saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan sama dia. I've tried everything. Saya udah lakukan semuanya. He's not listening to me. Dia nggak dengerin saya. So God, Jadi Tuhan, you gave him to me. Engkau berikan dia bagi saya. Now you take him back. Engkau bawa dia kembali. What? Jadi posisi saya lagi dalam waktu tidur gitu saya dengar papa saya ngomong itu, Has his eyes closed. saya langsung mengada dan saya lihat papa, dan saya lihat papa saya lagi doa sampai tutup. He proceeded to tell God how he could take me. Dia bilang sama Tuhan terus-terusan, dia bilang sama Tuhan terus bahwa Tuhan ambil aja anak ini. He said, I don't care how you take him home. Saya nggak peduli gimana engkau mengambil dia ke rumah. An accident, Oleh karena kecelakaan, a car wreck, kecelakaan mobil, a sickness. sakit penyakit, I don't know how you're going to do it, saya nggak tahu Tuhan akan berbuat apa sebagaimana, but you're welcome to take him. tapi engkau boleh mengambilnya. I don't want him to grow up and bring a bad repute to your name. Saya nggak mau dia tumbuh besar dan membawa reputasi yang buruk bagi namamu. So God, you just take him home. Jadi Tuhan tarik aja dia pulang. And he kept praying like that. Dan dia berdoa seperti itu. I started getting worried. Saya mulai khawatir. Because when my dad prayed, Karena kalau papa saya doa, things happened. bisa kejadian. I started crying. Kemudian saya mulai nangis. Oh, I don't want to go home.
bikin kompetisi sama doa papa saya. No, God! Kemudian saya bilang, Tuhan jangan, Don't take me! jangan bawa saya pulang. I want to go! Saya belum mau, I'll be good! saya akan jadi anak baik. Oh, forgive me! Oh Tuhan, tolong ampuni saya. I'm crying, I'm Saya praying. nangis, saya doa, And I noticed something. dan saya merasakan sesuatu. I don't hear my dad praying anymore. Saya tak dengar papa saya doa lagi. I open my eyes, Saya buka satu mata saya, and my dad's walking away. dan papa saya udah ada di tengah, dia lagi jalan. And I said, no, Dad! Dan, Come back! dan saya bilang ke papa saya, Papa jangan pergi. Tell God no! Tolong bilang ke Tuhan jangan. He said, my dad said to me, Papa saya ngomong saya, you're doing a good job. ya udah lu, kamu udah bagus kok doanya. You convinced him not to take you. Kamu udah bisa selesaikan doa kamu sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya jangan tarik kamu pulang. And he left the room. Dan dia tinggalin ruangan itu. I'll never forget that day. Saya nggak mungkin lupa hari itu. Now, as a parent, you understand what my father was doing. Sebagai seorang orang tua, saudara tahu apa yang papa saya lakukan. If you've ever raised children, Kalau saudara pernah membesarkan anak, there have been times when you said, God, I don't know what to do. ada saat di mana yang saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu harus gimana lagi. And maybe you've never done exactly what my father did, Mungkin saudara nggak melakukan apa yang papa saya lakukan, but you understand why he did it. tapi saudara mengerti kenapa dia lakukan hal itu. He wanted me to hear that prayer. Dia mau saya untuk mendengarkan doanya dia. You get it? Saudara tangkap ini? He wanted me to hear that public prayer. Papa saya mau saya untuk mendengar doa bukan di muka umum itu. I'm sure that many times he had privately prayed, oh God, help me with this boy. Saya yakin dalam hati saya bahwa papa saya tuh juga sudah berdoa secara privat sama Tuhan bahwa Tuhan tolong anak ini. But this time he's praying it publicly, so I hear it. Tapi kali ini papa saya doa di muka umum supaya saya bisa dengar. Because I am part of the problem. Karena saya bagian dari masalah itu. So you need to understand this prayer that Jesus is praying. Jadi kalau saudara ngerti konsepnya bahwa doa ini yang Tuhan Yesus doakan, He's praying a public prayer. dia doakan suatu doa di muka umum. He wants his disciples to hear what he is praying. Dia mau murid-muridnya mendengar doa yang dia doakan. Now remember the concept I shared with you that if we listened to your prayers, Saudara ingat konsep yang tadi yang sebelumnya saya katakan bahwa kalau kita nguping saudara, we would know what your biggest problem is at that moment. kita bakal tahu masalah terbesar saudara pada saat itu. So let's listen to this prayer of Jesus. Jadi oleh karena itu mari sama-sama kita dengar doa Tuhan Yesus pada malam hari ini. And I want to point something out to you. Dan saya mau nunjukin sesuatu bagi saudara pada malam hari ini. What if I told you that in this prayer, Jesus prayed for something 5 times? Gimana kalau pada malam hari ini saya mau kasih tahu bahwa doa yang Tuhan Yesus doakan ini, Tuhan Yesus membicarakan tentang 5 kali lipat impact-nya. In the Spanish Bible, it's actually 6 times. Di Spanish Alkitab Spanyol itu bahwa 6 kali lipat. I can't read English so well, so maybe it's 5 or 6 times there also. Saya nggak bisa bahasa Indonesia secara lancar, mungkin di sana juga mengatakan 6 kali. No. If you think about it, Jesus praying for something 5 times. Jadi kalau saudara berpikir sejenak bahwa Tuhan Yesus mendoakan ini sebanyak 5 kali, That's pretty amazing. suatu hal yang sangat amazing. What's more amazing is that the prayer was not answered. Yang lebih menarik lagi, doanya ini nggak dijawab. I know that's shocking to you. Saya tahu ini suatu hal yang sangat terkejut mungkin buat saudara. To think that Jesus could pray something and it not be answered. Bahwa Tuhan Yesus berdoa dan doanya tidak dijawab. And to think that he could pray it 5 times. Dan dia juga berdoa 5 kali lipat banyaknya. 5 kali banyak. So we can talk. I want to get close to you. Is that okay? Do you ever preach down here, Pastor? Okay, good. Because I want to talk to you. Saya mau lihat, saya mau berbicara ke saudara. Every other prayer that I find that Jesus prayed, Setiap doa yang saya temukan di dalam Alkitab yang Tuhan Yesus doakan,
I read that it was answered. Saya baca itu dan doanya dijawab. And he didn't have to pray for it 5 times. Dia harus doa 5 kali. His prayers wouldn't necessarily even be as long as this prayer. Dan doanya juga nggak sepanjang doa yang kali ini. He could pray short prayers and have powerful answers. Dia doa pendek dan punya kuasa yang begitu besar. He didn't have to repeat the prayers. Dia nggak harus ulangin doanya. He didn't have to say 3 times, "Oh, heal this man's leg." Dia nggak harus berdoa 3 kali pada waktu berdoakan, sembuhkan si orang lumpuh ini. Just pray it 1 time. 1 kali saja dan orangnya sembuh. And it's answered. Dan doanya dijawab. In fact, some of the shortest prayers Jesus prayed were perhaps his most powerful prayers. Bahkan kalau saudara dilihat di Alkitab, doa yang Tuhan Yesus pendek yang doa Yesus doakan dijawab seketika itu juga. Remember when he prayed at the tomb of Lazarus? Saudara ingat pada waktu dia berdoa di depan kuburan Lazarus? You remember that? Saudara ingat? How many of you remember? Siapa yang ingat? Was it a long prayer? Apakah doanya panjang? Short. Pendek. In fact, in English, at least 3 words. Di dalam bahasa Inggris itu cuma 3 kata. 3 words. 3 kata. Lazarus, come forth. Datang dan bangkit. And then in Bahasa Indo, is it 3 words? It's actually 4. 4? Okay, 4 words. Teach it to me. Come forth. No, teach it. Datang. Datang, Bangkit. Datang kemari. datang, Kemari. kemari. Come forth. What about that? Did it have to say Lazarus? Yes. Lazarus, come forth. Lazarus, Datang kemari. datang, kemari. Is that okay? Short prayer, Doa yang pendek, but it was answered. buat dijawab seketika itu juga. In fact, if you think about that, Lazarus, come forth. Kenyataannya kalau saudara lihat Lazarus datang kemari, 1/3 of that prayer was to diminish its effectiveness. sepertiga dari doa itu untuk menghilangkan efektif dari doa itu. What if he had just stepped to the cemetery that day? Gimana kalau pada saat itu Tuhan Yesus datang dan dia berdiri di depan kuburannya And left out the word Lazarus. dan nggak ngomong Lazarus, dia cuma bilang datang kemari. Apa yang bakal terjadi? Instead of saying Lazarus, come forth, Daripada mengatakan Lazarus datang kemari, he just stepped out there and said, come forth. dia di kuburan itu dan dia bilang semuanya datang ke sini. Oops, Dan kemudian dia bilang, "Ups." sorry. Kemudian dia minta maaf. What would happen if he said, come forth? Apa yang bakal terjadi pada waktu dia bilang datang kemari? They would all risen from the dead. Ya, semua yang mati bakal bangkit kembali. Because his prayers were powerful. Karena doa yang Tuhan Yesus itu sangat penuh kuasa. Short prayers are powerful. Doa yang pendek tapi sangat berkuasa. But in this prayer, over 20-something verses, Tapi di doa yang akan kita bahas pada malam hari ini ada 20 ayat. I want to show you that he prays for the same thing. Dan saya mau mengatakan pada kamu bahwa dia berdoa tentang hal yang sama. And then you think about it with me. Has this prayer been answered? Dan mari kita pikir sama-sama apakah doa ini sudah dijawab. I'm not going to read the whole chapter to you. I'm just going to show you. Saya nggak bakal baca semua ayat, tapi saya mau menunjukkan pada saudara. Look at verse 11. Dulu lihat di ayat 11. Jesus is just really getting into the prayer. Dan Tuhan Yesus tuh kayak istilahnya mempersiapkan untuk masuk dalam doanya. He's everything before verse 11 has been his introduction. So jadi itu segala sesuatunya sebelum ayat ke-11 itu hanya sebuah perkenalan dalam doanya, introduksi. But in verse 11 he gets to the topic of his prayer. Dan pada ayat ke-11 itu merupakan topik dari doa, tujuan utama dari doanya dia. He says, I will remain in the world no longer. Dikatakan dalam sini, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. In other words, he knew that within 2 days he would be crucified. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tahu dalam 2 hari kemudian dia akan disalibkan. This was the Last Supper, remember? Ini itu perjamuan makan terakhir. And he said, but they will still be
in the world. Tapi dilanjutkan lagi dia bilang, tapi mereka masih akan tetap dalam dunia ini. And he said, but I'm coming to you, Holy Father. Dan dikatakan lagi, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Protect them by the power of your name. Peliharalah mereka dalam namamu. The name you gave me. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Just like parents give you your name. Sama seperti orang tua saudara memberikan saudara nama. The Heavenly Father gave him his name. Sama seperti Bapa di surga memberikan dia nama. And he says, protect them. Dan Yesus katakan, lindungi mereka. Then he gets to the topic of his prayer. Dan kemudian dia masuk menuju topik doanya dia. So that they may be one as we are one. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. What word is one? Satu. Supaya mereka menjadi satu. Satu. Oh ini kan les. Satu. Am I saying satu? Say it with me, satu. He's praying, Father, that they become one, satu, as we are. Sama seperti kita. Okay, so his prayer is for unity. Doanya dia itu untuk sebuah kesatuan. You agree? Saudara setuju? How many of you agree? Siapa yang setuju? But let's notice, he keeps praying, verse 21. Tapi saudara lanjut lagi ke ayat 21 di mana dia Verse 21. He says that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. 21 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. 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 That they may be one. Dan menjadi satu. Keep reading. Sama seperti aku, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. May they be one as I am in you and as you are in me. Agar mereka menjadi satu sama seperti saya menjadi satu di dalam engkau. Look at verse 22. Saudara lihat di ayat 22. The next verse. Ayat berikutnya. I've given them the glory that you gave me. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. That they may be one as we are one. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. So wait a minute. That's twice he said satu. So, dua kali Tuhan mengatakan satu. How many times has he said satu already? Berapa kali totalnya dia mengatakan satu dalam doa ini? If I count, that's one, that's two, that's four times. 4 kali. Is that right? Is that correct? Fabian, am I right? I believe so. Okay, four times. Let's count as we read it. Mari sama itu sama-sama, oke? Everybody says four times. Say four. 4 kali. Okay, so verse 22, the glory you gave me that they may be one as we are one. Verse 23. Ayat 22 dikatakan mereka menjadi satu. I them and you and me, so that they may be brought to complete unity. Aku di dalam mereka dan engkau dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau telah mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. That's 5 times. 5 kali. Okay, so you agree with me? 5 times he prayed for unity. So, saudara setuju ya bahwa 5 kali Tuhan berdoa untuk tentang sebuah kesatuan. 5 times. 5 kali. Now I want to ask you a question. Saya menanyakan saudara pada malam hari ini. Has that prayer of Jesus been answered yet? Apakah doa Tuhan Yesus itu sudah dijawab? Come on, talk to me. Not yet. Belum kan? Because we don't have true unity yet. Karena kita belum menjadi sebuah kesatuan dengan Tuhan. Oh, now it's getting serious. Kita jadi serius nih. Because how is it that Jesus can pray 5 times for unity? Gimana caranya Tuhan Yesus berdoa 5 kali untuk kesatuan, And that prayer has not yet been answered. tapi doanya belum terjawab. When he could pray 3 words or 4 words and raise the dead. Sedangkan Tuhan Yesus berdoa hanya 3 patah kata dan orang mati dibangkitkan. Did his prayers suddenly lose their power? Apakah doa Tuhan Yesus mendadak hilang kuasanya? No. Enggak. So what do you learn from that? Apa yang saudara belajar dari
Ini yang saya belajar. I know that it is easier for God to deal with a dead carcass than a live ego. Saya belajar satu hal dalam doa ini, bahwa lebih gampang buat Tuhan membuat kuasa dan mukjizat untuk mayat mati daripada untuk orang hidup dengan ego yang besar. Say that again. It's easier for God to deal with the problem of a dead carcass than the problem of a live ego. Saya katakan sekali lagi, sangat gampang bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah ego orang mati daripada untuk menyelesaikan masalah ego orang hidup. Amen. Our egos, Kita punya ego, our selfishness, kita punya they get in the memenangkan way diri sendiri of Jesus' prayer being answered. yang menghalangi untuk doa Tuhan Yesus itu dijawab. Okay, now, just like come on, why do you stand behind me? We have to be in unity. Oh, that's very good. That's a good one. We have to stay. Should we hold that? Yeah, you can. Okay, so just like my father prayed that prayer because I was the problem. Sama seperti pada waktu papa saya berdoa buat saya karena saya itu sumber masalahnya. Jesus had been frustrated. At this point, he was frustrated with his disciples. Pada saat ini tuh pada waktu Tuhan Yesus mendoakan doa ini, dia tuh udah frustrasi sama murid-muridnya. Let me share a shocking statement with you. Saya mau membagikan pada saudara sebuah statement yang mengejutkan. If you ever get discouraged about being a disciple for Christ, Kalau saudara pernah merasa malu atau terbeban menjadi murid Tuhan Yesus, reread the Gospels about his disciples. ulangi bacaan tentang ayat-ayat di Alkitab tentang murid-murid Tuhan Yesus. Those guys were clueless. Murid-murid Tuhan Yesus itu nggak ada petunjuk sama sekali. Really? They would be over here when Jesus needed them over there. Murid-murid Tuhan Yesus itu bisa ada di sebelah sana pada waktu Tuhan Yesus membutuhkan mereka di sebelah sini. They would be asleep when he needed them awake. Dan murid-murid Tuhan Yesus lagi tidur pada waktu Tuhan Yesus butuh mereka untuk They couldn't solve any problems. mereka nggak bisa menyelesaikan banyak masalah. In fact, they were right before this supper. They were arguing. Makanya sebelum kejadian perjamuan malam terakhir ini, mereka tuh lagi berantem. But somehow Jesus used them to build his kingdom. Tapi bagaimana caranya pun Tuhan menggunakan mereka untuk membangun kerajaannya. If he used them, Kalau Tuhan Yesus bisa pakai mereka, tell your neighbor he can use you too. kasih tahu kalau Tuhan Yesus bisa pakai kamu juga. Come on, tell your neighbor he can use you Kasih too. tahu kanan kirimu, Tuhan Yesus bisa pakai kamu. I mean, the seeing those disciples gives me hope. I can be a disciple. Pada waktu saya baca ayat ini, saya punya harapan gitu. Kalau Tuhan Yesus saja bisa pakai orang-orang kayak begitu, saya pun juga bisa jadi murid Tuhan Yesus. Right before this prayer that he prayed, where they could hear it, Sebelum Tuhan Yesus mendoakan ini, di mana mereka bisa dengar doa ini, they've been arguing. mereka tuh lagi ribut. Who was going to sit at the right hand of Jesus and who was going to sit at the left hand? Yang lagi diributkan itu, mereka lagi mempermasalahkan siapa yang bakal duduk di samping kanan Tuhan Yesus, siapa yang bakal duduk di samping kiri Tuhan Yesus. Like little kids. Kayak anak kecil. And these are the disciples. Dan ini di murid-muridnya Tuhan Yesus. It's my turn to sit by Jesus. Oke, giliran gue yang duduk di samping Tuhan Yesus. You sat there last time. Terus lagi itu yang lain bilang, oh lu udah duduk gitu. Oh, I'm going to sit at the right hand. No, kalau gitu yang saya duduk di sebelah kanannya. That's his hand of power. Itu tangan kekuasaannya dia. You can have the left hand. Dia bisa ambil lah yang sebelah kirinya. Like leftovers. Kayak sisa-sisa gitu. Left hand. Left hand, tangan kiri. Nanny, boo-boo. Nenek. It's silly. Kalau kita mikirkan ini kayaknya sesuatu hal yang sangat bodoh. If they only knew Kalau mereka tahu, that 2 days from that moment, kalau saja mereka tahu bahwa 2 hari kemudian, the right hand of Jesus and the left hand of Jesus tangan kanan Tuhan Yesus dan tangan kiri Tuhan Yesus would be one cross bakal ada di satu salib or another cross. dan di salib yang satu lagi. Maybe they wouldn't have argued so much. I want to be on the right hand or the left Mereka hand. nggak bakal berantem tentang oh saya mau di kanan kiri, di kanan Tuhan Yesus, saya mau di kiri Tuhan Yesus. Some of them, their mothers even argued for them to have favor. Bahkan juga ada mama gitu, ibu-ibu yang lagi
musim kampanye. Ada ibu-ibu yang berantem bahwa siapa yang mau terima. Mom, can you go tell Jesus to make me his favorite? Saya dan mama, ibu-ibu itu bilang katanya, ibu lu bisa kasih tahu sama Tuhan Yesus bahwa saya ini yang kesenangannya Tuhan Yesus. No wonder he's frustrated with these disciples. Ya mama, jadi nggak heran gitu kalau Tuhan Yesus tuh kayak kesel gitu sama murid-muridnya. I want to remind you the atmosphere of that room that day. Jadi saya tuh mau menggambarkan atmosfer di ruangan itu pada malam itu. One of his disciples carried a sword Satu dari murid-murid Tuhan Yesus itu membawa sebilah pedang to church. ke dalam gereja. Think about that. Coba dipikir. I don't know where Peter picked up that. Saya nggak tahu gimana caranya si Petrus itu ngambil bisa bawa pedang itu. Maybe he heard Jesus preach earlier in his ministry. Mungkin dia dengar Tuhan Yesus khotbah di awal. One time Jesus preached, Pada suatu hari Tuhan Yesus berkhotbah he made this statement. dan dia bikin statement ini. If you don't have a sword, Kalau saudara tidak mempunyai pedang, get a sword. ambil pedang. Everybody understood he was talking about spiritual warfare. Semua orang tahu bahwa itu membicarakan tentang kemiskinan rohani, But not Peter. tapi bukan Petrus. He shows up the next Sunday, Dia datang di minggu berikutnya he's got a sword on. dan dia bawa pedang. See, I don't have a sword, I have a knife. Saya nggak punya pedang, saya punya pisau. I don't have a cell. Oh, look at Jesus. Dan dia bilang, oh ternyata Yesus, I am the real disciple. saya ini murid kamu yang sesungguhnya. Can you see the other disciples? Jesus. Look at Peter. Dan saudara bisa bayangin nggak sih murid-murid yang lainnya tuh pada bilang, He's got a sword. Tuhan Yesus, dia bawa pedang. I can hear Jesus as I know. Dan saya bisa bayangin gitu Tuhan Yesus bilang, iya saya tahu. You know Peter. Lu tahu lah siapa tuh. Maybe he'll forget about it. Mungkin juga dia lupa tentang pedangnya itu. But he carried that sword all the way through Jesus' ministry. Tapi dia bawa pedang itu sampai ke khotbahnya Tuhan Yesus. He never got a chance to use it Dia nggak ada kesempatan untuk memakai pedang itu until later on this very night sampai di kemudian di malam yang sama. when they came to arrest Jesus. Pada waktu mereka datang menangkap Tuhan Yesus. You remember the story? Saudara ingat kan ceritanya? And they cut off the guy's ear. Dan Petrus potong kuping pengawal yang mengambil Yesus. Now, do you really think that Peter was only trying to cut off the guy's ear? Apakah saudara pikir bahwa Petrus itu hanya berusaha memotong kuping pengawal itu? Hold still, sir. I only want to cut off your ear. Saudara bisa bayangkan nggak kalau Petrus itu ngomong katanya, tunggu, duduk yang di yang tenang ya sebentar, saya mau potong kuping kamu. No. I think he's trying to cut off the guy's head. Menurut saya enggak, menurut saya itu Petrus berusaha potong kepalanya pengawal itu. And the guy ducked. Dan orang itu menunduk, And he lost the ear. kemudian kepotong kupingnya. And Jesus is right there. Tuhan Yesus di sana. And we know what happened. Kita tahu apa yang terjadi berikutnya. He healed the guy. He put his ear back on. Tuhan Yesus sembuhkan pengawal itu dan dia taruh kupingnya lagi balik. Right? Ya kan? But I want you to notice something. Tapi saya mau saudara menyadari hal ini. What did he have to do before he healed the guy? Apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia menyembuhkan pengawal ini? I mean, you would think that putting the guy's ear back on was the most important thing, and he had to do that immediately. Mungkin saudara berpikir bahwa untuk menyembuhkan kuping yang terpotong itu merupakan hal yang penting yang Tuhan Yesus harus lakukan saat itu. But Pastor, before he can heal the guy, Tapi pastor sebelum dia menyembuhkan kuping yang terpotong itu, he had to disarm the disciple. dia harus disarm Disarm, take away. untuk mengambil murid-muridnya itu. It's like he said, okay, imagine this. Bayangin seperti ini. You have Jesus standing here, Tuhan Yesus berdiri di sini. and you have a howling high priest servant holding where his ear used to be. Oh bayangin, jadi itu pengawalnya itu lagi di sini dan kemudian dia teriak bahwa kuping habis kepotong. His ear's on the ground, Kupingnya di but lantai. he's jumping up and down. Tapi dia loncat. And then you have Jesus is there, Dan Tuhan Yesus di sana. and then you have a grinning disciple. Dan saudara punya murid-murid yang lagi merasakan kemenangan gitulah habis potong kupingnya. Revival!
bilang revival. Jesus said, "Sir, Kemudian Tuhan Yesus itu ngomong, I'll be right with you. Give me a moment. dia bilang katanya, sebentar ya. First, Pertama-tama, I had to disarm the disciple." saya harus membubarkan murid-murid saya. Peter put it up. Dan dia bilang, Petrus, sambungkan kembali pedang. But Jesus, Kemudian Petrus bilang, tapi Yesus, you said get the sword. bukannya kamu berkhotbah bawa pedang? Peter, you don't get it. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, Peter, kamu tuh banang. Just put it up. Udah taruh aja pedangnya. Sir, I'll be right with you. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang ke pengawal itu, dia bilang katanya, I'm having a disciple problem. saya ada masalah dengan murid-murid saya. Before he could heal hurting humanity, Sebelum dia menyembuhkan manusia yang tersakiti, he had to disarm a divisive, sword-swinging disciple. dia harus membubarkan murid-muridnya yang begitu agresif dan begitu ingin memotong menggunakan pedang. Do you know that night when they were in the Last Supper? Saudara tahu masih pada waktu malam hari itu, pada waktu di perjamuan terakhir, You remember the story where Jesus washed their feet? saudara ingat kan ceritanya di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? He picked up I don't see one here. Picked up a towel. Dia ambil He picked up a towel sebuah handuk and they washed their feet. dan dia membasuh kaki murid-murid. He didn't pick up a sword. Dia ngambil pedang, He picked up a towel. dia ambil sebuah handuk. Sometimes we disciples are quicker to pick up a sword Kadang-kadang kita sebagai murid Tuhan Yesus itu kita lebih cepat untuk mengambil pedang than we are to pick up the towel. daripada mengambil sebuah handuk. The sword is not the symbol of his kingdom. Pedang itu bukan sebuah simbol untuk kerajaannya. The towel is the symbol of his kingdom. Handuk adalah simbol dari kerajaan Tuhan. Servanthood. Pelayanan. In that prayer, Jesus prayed 5 times for unity. Dan di doa itu Tuhan Yesus berdoa 5 kali untuk sebuah persatuan. Father, can you make them one? Dia berdoa, Bapa, bisakah engkau menyatukan mereka? Can you just squish them together and make them one? Bisa nggak sih Tuhan, Bapak, kau tuh kayak di remes-remes jadi kayak satu gitu. God refuses to do that. Tapi Tuhan menolak hal itu. Here's what's shocking about this prayer of Jesus. Ini yang sangat amat mengejutkan tentang doa ini. Every other prayer he prayed, Semua doa yang Tuhan Yesus doakan, only heaven could answer those prayers. hanya kerajaan surga yang bisa menjawab doa itu. Only heaven can raise the dead. Hanya kerajaan surga yang bisa membangkitkan yang mati. Only heaven can open blind eyes. Hanya kerajaan surga yang bisa membuka mata yang buta. But this prayer, Tapi doa ini only the disciples can answer that. hanya murid-murid Tuhan yang bisa jawab doa ini. God will not force us into unity. Tuhan tuh gak bakal memaksakan kita untuk menjadi sebuah kesatuan. We have to choose unity. Kita harus memilih untuk bersatu. We have to, before you can legitimately pray, thy kingdom come, Sebelum saudara bisa mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa datanglah kerajaanmu, you have to sincerely pray, my kingdom go. kamu harus mengatakan dengan setulus-tulusnya bahwa kerajaanku pergilah. You have to come into submission, Kamu tuh harus datang dengan segala kepenundukan, and then you'll come into unity. dan bahwa dengan itulah bahwa saudara bisa menjadi sebuah kesatuan. Servanthood creates the atmosphere of unity. Kepelainan itu menciptakan suatu atmosfer tentang sebuah kesatuan. If you're willing to be a servant, Kalau saudara mau dan tulus menjadi pelayan, then you can have unity. saudara bisa mendapatkan sebuah kesatuan. Now think about it. Pikir lagi baik-baik. I'm not going to finish this tonight. Saya nggak bakal habisin khotbah ini malam hari ini. Maybe tomorrow I'll finish this about unity. Mungkin besok saya habiskan khotbah tentang kesatuan ini. But I want to end with this last story about that night. Saya mau akhirin dengan cerita terakhir pada malam hari itu. If you read the story of the Last Supper, Kalau saudara baca cerita tentang perjamuan terakhir ini, we know that he washed their feet. kita tahu bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
But the Bible says he waited until after supper. Tapi Alkitab mengatakan itu pada waktu Tuhan Yesus memasuki murid-murid itu ditunggu sampai sesudah perjamuannya berakhir makan makanan. My grandchildren are often at my house. Cucu-cucu saya itu sering banget datang ke rumah saya. And we're trying to teach them to wash their hands before they eat. Dan kita tuh selalu mengajarkan mereka untuk selalu cuci tangan sebelum makan. My grandson is the worst. Cucu saya yang laki-laki yang paling buruk. He'll be out playing in the dirt with the dog. Dia bakal main di lumpur dengan anjing. Play football in the backyard. Main football di lapangan belakang. Tiny! Dan kemudian kita panggil waktunya makan. Dan dia lari masuk ke dalam. Dirt all over. Lumpur di mana-mana. And I said, go wash your hands. Dan saya bilang sama dia, cuci tangan. And wash your face too. Dan cuci mukamu juga. You smell like the dog right now. Kamu bau seperti anjing sekarang. Oh, it's like he forgets every time. Oh, okay, I have to go wash Dia my pun saya face. ngomong ini berkali-kali, tapi setiap kali saya ngomong, dia tuh seperti, oh iya, saya lupa. Sometimes he comes out of the bathroom too quick. Kadang-kadang juga dia keluar dari kamar mandi, terlalu cepat. Said, did you wash your hands? Saya tanya dia, kamu cuci tangan kan? Dia bilang, iya. Did you use soap? Kamu pakai sabun? Oops. I sometimes I say, let me smell your hands. Kadang-kadang saya tuh bilang, sini coba saya cium tanganmu. Trying to train, wash your hands. Saya berusaha melatih dia untuk cuci tangan. Just like we wash hands before, they would wash their feet and cleanse themselves before they ate. Sama seperti kita untuk cuci tangan, itu sebelumnya juga dibersihkan sama sebelum kita makan. But it didn't happen that night. Tapi malam hari di perjamuan terakhir itu tidak terjadi. Did you hear what I said? It did not happen that night. Tidak terjadi pada malam itu. Why? Kenapa? And Jesus waited Tuhan Yesus menunggu to see if somebody untuk melihat apakah seseorang would become a servant bakal ada yang mau menjadi pelayan and wash people's feet. dan membersihkan kaki yang lain. Like, okay, this is graduation night, guys. Dan Tuhan Yesus itu berpikir, oke, ini malam lulusan. See, the disciples did not know it was the last supper. Dan murid-muridnya itu nggak tahu bahwa itu makan malam terakhir. They just thought it was another supper. Mereka cuma pikir, oh ini makan malam. But for Jesus, he knew it was the last supper. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa ini makan malam terakhir. This was their graduation. Ini malam lulusan. This was their final test. Ini dia punya ujian terakhir. Let's see how good you are. Dan Tuhan Yesus melihat seberapa baiknya mereka. And he waited till the end. Dan Tuhan Yesus menunggu sampai pada akhirnya. And nobody did. Gak ada satu orang pun yang melakukannya. So he said, I'll do it. Jadi Tuhan Yesus putuskan, ya udahlah saya lakukan. Can you imagine how embarrassed they got? When Jesus took off his jacket and he picked up a towel. Kamu bisa bayangin gak sih seberapa malunya Tuhan pada waktu dia menanggalkan jaketnya dan dia mulai ambil handuk. I mean, do you understand the principle, and not just the principle, but the practice of washing the feet? Saudara ngerti nggak prinsipnya dan juga bahwa latihan untuk cuci kakinya itu? For us, that's kind of lost because we wear shoes. Buat kita itu mungkin suatu hal yang tidak normal gitu karena kita pakai sepatu. In Jesus' day, they only wore sandals. Pada waktu zaman Tuhan Yesus itu mereka semua menggunakan sendal. And I want you to think about the world that they walked around in. Dan saya mau saudara berpikir pada waktu itu pada saat itu bagaimana keadaan pada waktu mereka untuk berjalan. In the church parking lot, there would not be Nissans and Toyotas Di lapangan parkir gereja itu nggak bakal ada Nissan atau Toyota and Chevrolet and Infiniti. atau Chevrolet atau Infiniti. It would be camels, Yang ada adanya onta, horses, kuda, oxen. sapi. That's the vehicles that they used. Itu kendaraan yang mereka gunakan pada saat itu. And just like the pollution from our vehicles drifts up in a puff of smoke, Sama seperti polusi dengan mobil-mobil yang kita pakai, itu asap. the pollution from the camels and the horses and the oxen, Polusi dari kuda, sapi, dan onta it didn't drift up.
nggak naik ke atas seperti asap. It fell down. Itu jatuh ke bawah. You get it? Saudara ngerti nggak sih? I mean, think about it. Coba dipikirkan baik-baik. Think of their roads were not made of asphalt or concrete. Dan jalanannya itu tidak terbuat dari aspal atau semen. They were dirt, mud. Tanah, lumpur. Muddy when it's wet. Jadi lumpur pada waktu basah. Dusty when it's dry. Berdebu pada waktu kering. And they walked on that. Dan mereka jalan di permukaan itu. Think about what their roads would look like after just even 10 years of animal traffic. Jadi pikirin tuh kalau seandainya selama 10 tahun itu binatang-binatang berlalu-lalang di jalan itu. Come on, think of me. Pikir sama-sama. What would their dirt road look like after 10 years of camels and horses and oxen? Permukaan jalannya itu kayak apa sesudah ada onta, ada kuda, ada sapi. There would be animal dung all over the road. Ada kotoran binatang di setiap permukaan jalan. And that's the road they walked on. Dan itu jalanan permukaan jalanan yang mereka jalan In sandals. dengan memakai sandal. No wonder they washed feet. Gak heran mereka cuci kaki. In fact, Makanya the lowest task in the house, the most humiliating task, suatu tanggung jawab yang sangat amat rendah, yang sangat amat memalukan, was left to the lowest servant. dilakukan oleh pelayan yang paling rendah. That he would, before everybody went in to eat, Sebelum semuanya masuk ke dalam untuk makan, he would wash the animal dung off of their feet. pelayan rendah ini yang membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam kaki, termasuk kotoran-kotoran binatang. And you know, they would all leave their sandals outside the house. Dan orang-orang ini bakal melepaskan sandal di luar rumahnya. I know the Chinese do that. Kalau orang Chinese selalu wanita. The Indonesians do that. Why do you leave your shoes outside? Why do you leave your shoes outside? Kenapa saudara tinggalkan sepatumu di luar? So you don't bring pollution inside. Jadi saudara nggak bawa polusi masuk dalam rumah. And you wash their feet. Dan saudara mencuci kaki juga. It's kind of humiliating to wash animal dung off somebody's feet. Tapi sesuatu hal yang amat memalukan kalau saudara itu membersihkan kaki, di mana kakinya itu punya kotoran binatang. So you think about that room that night. Jadi saudara coba berpikir keadaan ruangan itu pada malam hari itu. 12 disciples. 12 murid Tuhan Yesus. Forget the animal dung, it's 12 men. They probably have smelly feet. Kita nggak usah ngomong dulu kotoran-kotoran binatang yang ada di kakinya dia. Tapi saya yakin 12 orang ini punya kaki yang bau. But they also have animal dung on their feet. Dan juga mereka punya kotoran binatang di kakinya. They go in. Mereka masuk ke ruangan itu. And by the way, I'll show you something really interesting. Saya mau tunjukkan saudara satu hal yang sangat-sangat menarik. These high-level disciples, Ini yang tanda kutip itu murid-murid Tuhan Yesus yang maha tinggi. Jesus had told them, go prepare the supper tonight. Tuhan Yesus itu mengatakan seperti siapkan makan malam ini. Jesus, we don't know how to do that. Kemudian murid-muridnya bilang, saya nggak tahu cara melakukannya. They didn't know where to go. Mereka nggak tahu mau pergi kemana. 3.5 years of Bible school. 3,5 tahun lamanya mereka ikut pelajaran Alkitab. And then they couldn't prepare a supper. Dan mereka nggak bisa mempersiapkan Jesus makan said, malam. no problem. Jadi Tuhan Yesus bilang, oke nggak masalah. I'll take care of it. Saya yang ambil alih. Jesus, where do we go? Murid-muridnya bertanya, Tuhan Yesus kita mau kemana? It's an interesting story. Cerita yang menarik. Jesus told them this. Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Go into town, Kamu pergi ke kota and you see a man dan kau akan melihat seorang lagi drawing water. lagi ambil air. Follow him, Ikutin dia and that's where the supper will be. dan itulah tempat di mana kita akan mengadakan makan malam. I remember when I was young and I read that, I thought, wow, how did they know which man to follow? Pada waktu saya muda, saya baca ayat ini, saya bilang, wow, gimana caranya murid-murid ini tahu orang mana yang harus diikuti? Because they had no water to their houses. Karena mereka nggak ambil nggak ambil air untuk rumahnya. Everybody had to go to the well to get water. Semua orang itu harus datang ke sumur untuk mengambil air. So he said, follow man. Kemudian Tuhan Yesus katakan, ikuti orang itu. Which man? Yang mana orangnya? Could be hundreds. Ada ratusan.
until I became a student of the culture of the Jews in those days. Sampai saya menjadi seorang murid yang mempelajari tentang budaya orang Yahudi pada saat itu. The men did not ever draw the water. Seorang laki-laki tidak akan pernah mengambil air. The women always drew the water. Perempuan yang mengambil air. Just like men don't vacuum the house. Sama seperti laki-laki tidak memvakum rumah. Oh, I snuck up on you and said that. Saya sembunyikan kata-kata ini dan Just like men don't clean the bathrooms. sama seperti laki-laki tidak pernah membersihkan WC. Come on, women, you should be saying, yeah, that's what they do. No man does that. Ini mana nanti perempuannya kan Stand up here talking about I'm not afraid because I think that the man does that in Indonesia. So they do. You do? I do. That's my wife. What a man. What a man. Dia bilang katanya, kemana nih yang cewek-cewek kok nggak bersorak? Kira maksudnya disetujui saya, gitu. Dan saya bilang, saya melakukan itu di rumah. You wouldn't be a very good Jew. Kalau kamu melakukan itu, kamu bukan seseorang yang baik. So I realized that for a man to come draw water, Jadi saya lihat itu pada saat itu bahwa nggak ada laki-laki yang mengambil air. it's like a miracle. Seperti suatu mukjizat itu kalau memang itu ada. Jesus had to do a miracle. Tuhan Yesus harus melakukan sebuah mukjizat Get a man to draw water. untuk seorang laki-laki mengambil air di sumur. So that when they went, everybody else that was getting water were women. Jadi kalau waktu murid-murid Tuhan Yesus itu pergi, semuanya yang ambil air itu perempuan. There's only one man. Hanya ada satu orang laki-laki. Just follow him. Jadi Tuhan Yesus bilang ikutin aja dia. Now remember, what did that man bring to that room where they had the Last Supper? Jadi saudara ingat nggak apa yang orang laki-laki itu bawa pada waktu berjamuan makan malam itu? What's he bringing? Apa yang dia bawa? Say it. What's he bringing? I can't hear you. Apa yang dia bawa? So the disciples did not have an excuse of, we can't wash feet, there's no water. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu nggak punya alasan, oh kita nggak bisa cuci kaki ini karena nggak ada air, karena laki-laki yang diikuti itu bawa air. They had followed a man bringing the water. Dia ikuti laki-laki itu yang membawa air. So it wasn't because there was no water. Jadi alasannya bukan karena nggak ada air, It's because there was no submission. tapi karena tidak ada penundukan, There was no unity. tidak ada kesatuan. Jesus kept waiting. Tuhan Yesus terus menunggu. Maybe somebody will do it. Tuhan Yesus mungkin berpikir, oh mungkin ada seseorang, ada 12 orang ini yang akan melakukan. Can you imagine what that room smelled like? Saudara bisa pikir nggak sih ruangan itu baunya seperti apa? Have you ever stepped in animal dung? Saudara pernah nginjak kotoran binatang nggak sih? Maybe somebody didn't pick up after their dog. Mungkin ada orang yang nggak ambil kotoran anjingnya. You don't even realize it. Saudara nggak sadar, kemudian saudara injak, You go in your house, saudara masuk rumah, dan saudara cium, oh, it stinks in here. bau di sini. Can you imagine what 12 men Bisa bayangin nggak sih 12 orang with unwashed feet, dengan kaki yang tidak dicuci, with the remnants of their journey on their feet, dengan sepanjang perjalanan yang telah mereka lakukan, dust, dirt, tanah, mud, lumpur, animal dung, kotoran binatang, and they're all pretending like everything's okay. dan mereka tuh pura-pura bahwa udahlah, it's okay. How's the food? Mereka bakal tanya gimana makanannya. Oh, it's good. Oh, makanannya enak. Meanwhile, the whole room stinks. Sedangkan satu ruangan itu bau. I had a similar thing happen one time. Saya punya kejadian yang sama satu ketika. Just like Pastor took me to eat Indonesian food, Pada waktu sama seperti ketika pastor mengajak saya makan makanan Indonesia. I was preaching in the state of Illinois. Saya waktu itu lagi berkhotbah di Illinois. Illinois is famous for farms Illinois itu terkenal tentang dia punya and corn. dan jagung. And the pastor told me, we're going to eat lunch at a farmer's house today. Dan pastornya itu pada saat itu mengajak saya, kita akan pergi makan di sebuah perkebunan. It was a beautiful spring day.
pada waktu musim semi. My first time to meet this pastor and first time to meet this farmer who went to the church. Pertama kalinya saya ketemu pastor ini, pertama kalinya saya ketemu petani-petani dan perkebunan ini. There were some other pastors there. Ada juga pastor-pastor lainnya. None of us knew each other. Kita nggak kenal satu sama yang lain. But we're enjoying a wonderful dinner with all kind of fresh food. Tapi kita nikmatin makanannya karena makanannya segar, fresh gitu dari perkebunan. Now, what I forgot to tell you is that this farmer was a dairy farmer. Yang lupa saya katakan pada saudara ini, petani ini merupakan petani susu. He had 300 or 400 cows Dia punya 300 sampai 400 sapi that they milked every day. yang mereka peras setiap hari. Have you ever smelled a barn that 300 cows live in? Saudara pernah nggak sih masukin ke dalam satu peternakan di mana ada 300 400? Come on, have you? Saudara pernah? Okay, so we're eating lunch. Jadi kita makan siang nih, The windows are open. jendelanya berubah, That's a wonderful meal. dan kita bilang wah makanannya enak nih, Everything's fine. semuanya oke. Suddenly, Seketika the wind shifts. anginnya berubah arah. And it begins to blow from the barn into the house. Anginnya berubah arah yang menerbangkan dari peternakan masuk dalam rumah. Oh my God. Ya Tuhan, It was so bad. baunya tuh sangat-sangat. Your eyes were watering. Seketika itu juga mata kamu tuh berair, Your nose was burning. hidungmu seperti terbakar. You couldn't breathe Saudara nggak bisa bernapas because your lungs rebelled against the air coming in. karena paru-paru saudara itu melawan udara yang mau masuk dalam paru-parunya. But we're all strangers. Tapi kita kan semua kan orang asing gitu ya, dalam satu tempat lain. We have to pretend like everything's okay. Jadi kita harus pura-pura bahwa oh, semuanya oke-oke aja. How's the food? Gimana makanannya? It's good. Saudara bilang oke gitu ya. You can't taste the food Saudara nggak bisa ngerasain makanan because it stinks so much in the room. karena sangat-sangat bau ruangannya. But we're all like, that's wonderful. Tapi kita senyum satu dengan lain katakan oh iya makanannya enak. I can't breathe. I'm gonna pass out. Orang bilang katanya, oh kita nggak bisa nafas, kita mau pingsan nih. The wife of the farmer had gone into the kitchen to bring some more food out. Kemudian istri dari peternak ini kemudian datang masuk dari dapur ke keluar makan She walked back in the room. dan dia bawa makanan lagi dan dia masuk ke dalam ruangannya Oh no! dan dia bilang oh tidak, It stinks in here! dia bilang bau banget di sini. The poor farmer, his nose was burnt out. He could smell nothing anymore. Peternaknya tuh udah biasa cium kayak gitu, jadi dia udah nggak realize lagi bahwa baunya itu. 20 years of smelling that, he didn't smell it anymore. 20 tahun dia melakukan itu, jadi dia udah nggak bisa cium I kayak enjoyed gitu. the food. Dia tuh benar-benar nikmatin makanan. The rest of us can't breathe. Jadi yang selebihnya daripada kita di meja makan itu nggak bisa nafas. His wife comes back in the room and she smells it. Istrinya masuk ke dalam ruangan itu dan dia cium Oh seketika. my God, it stinks in Dan here. dia bilang aduh bau banget di sini. And I wanted to say amen. Dan saya mau bilang amin. I thank God that somebody recognized the obvious. Dan saya berpikir terima kasih Tuhan ada yang nyadar akan hal ini. She set the plate of food down. Dia taruh piring makanannya She went and closed all the windows. dan dia tutup semua jendelanya, Turned on the air conditioning. nyalain AC. I wanted to say hallelujah. Saya mau ngomong haleluya. That's much better. Karena itu lebih baik. Sometimes we come in to the place called church Kadang-kadang pada waktu kita datang ke suatu tempat yang dinamakan gereja and we pretend it doesn't stink in here. dan kita pura-pura tidak mengetahui bahwa bau ada di sini. We pretend like we don't smell the stench of pride. Kita kadang-kadang nggak pura-pura nggak tahu bahwa ada bau kesombongan. We don't smell jealousy. Kita tidak cium kecemburuan. Oh, we smell it. Oh, kita cium kok. We just pretend like Tapi everything's kita fine. pura-pura aja semuanya sepertinya oke. How you doing, sister? Oh, apa kabar? Ibu? Oh, praise God. Oh, iya, Tuhan. But there's jealousy in the church. Tapi ada kecemburuan di dalam gereja. There's division in the church. Ada perpecahan dalam gereja. There's pride, Ada kesombongan and it stinks in here. dan bau cium. But we want to pretend like everything's fine. Tapi kita mau pura-pura aja lah, bilang oh semuanya oke-oke aja. Why? Because I don't want to wash the feet.
Karena saya nggak mau cuci kaki saudara. I don't know why the disciples didn't. Saya nggak tahu kenapa murid-murid Tuhan Yesus nggak mau melakukannya. Maybe one of them was thinking, I did it last time. Mungkin satu dari murid-murid Tuhan Yesus ada yang berpikir, I'm not going to do it this time. saya melakukan sebelumnya, saya nggak mau lakukan lagi. I was picked before he was. Atau mungkin juga ada yang berpikir, gue dipilih duluan nih sebelum dia. I've been a disciple longer than she has. Saya udah jadi murid Tuhan Yesus lebih lama daripada yang lain. I'm older. Atau mungkin saya berpikir, oh saya lebih tua. I'm the youngest. I shouldn't have to do that. Atau mungkin, oh saya paling muda di sini, saya nggak bisa. I don't know what their excuses were. Saya nggak tahu alasan murid-muridnya ini apa. But we all have excuses, don't we? Tapi kita semua punya alasan kan. On why we should not be the one to change the atmosphere in the room. Kenapa bukan kita yang harus merubah atmosfer di ruangan ini? Jesus waited all through supper. Tuhan Yesus menunggu sepanjang makan malam It itu. stunk in that room. Sangat amat bau ruangan It itu. smelled like human flesh. Sangat baunya tuh seperti It bau smelled like pride. orang dan baunya tuh seperti bau kesombongan. But they're all pretending like everything's fine. Tapi mereka tuh berpikir seolah-olah semuanya oke-oke aja. You want to know what happens sometimes when people who are not Christian come into our church services? Saudara mau tahu nggak sih gimana tuh feelingnya orang yang bukan orang Kristen masuk dalam gereja ini? And they look around Dan mereka melihat sekeliling and they, dan mereka mulai mencium. this smells just like it smells at my work. Baunya nih di gereja ini sama seperti bau di tempat kerja It saya. smells just like the other places I've been. Baunya sama seperti bau di tempat yang pernah saya kunjungi. But we're pretending like we don't smell anything. Tapi kita sebagai jemaat gereja kita berpikir, oh nggak ada apa-apa, nggak ada bau apa-apa, oh haleluya, puji Tuhan. But the outsider said, Tapi orang luar yang datang ke tempat ini, I see pride. saya lihat ada kesombongan, I see ego. ada egois. It's the same in here as it is out there. Sama di dalam gereja ini sama seperti di luar sana. I'm not coming back. Saya nggak mau balik ke gereja. What we need is service. Yang kita butuhkan adalah pelayan. People with the spirit of the servant Orang-orang yang punya roh melayani, who will pick up the towel. yang akan memungut anduk ini. And listen, don't be arrogant with me. We all get the debris of the journey on our feet. Saudara nggak perlu marah atau arogan sama saya. Kita ini ada kayak serpihan-serpihan di kaki kita pada waktu kita berjalan. Just like those disciples could not walk along the streets without getting animal dung and dirt on their feet. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus itu yang berjalan di permukaan jalan dan tidak kena kotoran binatang. You cannot go through a week in our society and not get stuff on you. Saudara itu nggak bisa, nggak mungkin bahwa selama seminggu saudara menjalani hidup di luar sana dan tidak ada yang masuk. It's not even your fault. Bukan salah saudara ya. It's just the process of walking. Hanya itu merupakan sebuah proses dalam perjalanan. You pick up stuff. Saudara itu memungut sesuatu. That's okay. Nggak apa-apa. That's what church is for. Itulah gunanya gereja. For you to come in Untuk saudara datang and for the spirit of servanthood dan untuk roh melayani, to wipe the debris of the journey off of you. untuk menghilangkan itu kotoran-kotoran yang nempel pada saudara selama perjalanan This saudara. is a place for healing. Ini sebuah tempat untuk This is a kesembuhan. place for restoration. Ini sebuah tempat untuk You can come, pengembalian you can kepada. come dirty. Kalian bisa datang dengan keadaan kotor Somebody will wash your feet. dan seseorang akan membersihkan kaki saudara. That's what should have happened that night, Itu yang harusnya terjadi pada malam hari itu, but it did not. tapi tidak terjadi. Shows you the problems Jesus was praying about. Menunjukkan apa inti masalah sebenarnya yang Tuhan Yesus doakan. So he does it. Jadi Tuhan Yesus putuskan untuk dia yang melakukan. Can you see how embarrassed they are? Saudara bisa bayangin nggak pada waktu Tuhan Yesus mulai membersihkan kaki murid-muridnya dan betapa malunya mereka. I should have done it. Mungkin muridnya berpikir, oh harusnya saya He melakukan. gets to Peter with the sword. Dia ada Petrus yang bawa pedang It's wash Peter's feet. dan dia cuci kaki Petrus. Peter said, no, Dan Petrus bilang, enggak. you're not washing my feet. Dia bilang katanya, enggak, kamu enggak membersihkan kaki saya Tuhan. Do you know what Jesus told him? Kamu tahu nggak apa yang Tuhan
Yesus katakan pada He Petrus. said, then you're not going to be one of my disciples. Kemudian Tuhan Yesus bilang, kalau kamu kakinya nggak mau dicuci, kamu nggak bakal menjadi muridku. Jesus never threatened to kick him out because he had a sword. Tuhan Yesus nggak pernah mengancam dia untuk menendang dia keluar karena dia punya pedang. Jesus never threatened to kick any disciple out for any reason. Tuhan Yesus nggak pernah mengancam murid-muridnya akan menendang dia keluar kalau alasan, kecuali malam itu. No, you're not washing my feet. Pada waktu Petrus mengatakan enggak, Tuhan, engkau tidak mencuci kaki aku. You can't be one of my disciples. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kamu nggak bisa jadi murid. Oh Jesus, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Kemudian Petrus katakan, oh Tuhan Yesus maaf. Wash my face too. Dan dia bilang juga, cuci muka saya ini sekalian. That's what he said. Itu yang Petrus Wash katakan. my face too. Cuci muka saya juga sekalian. Peter, you don't have animal dung on your face. Kemudian Tuhan Yesus bilang, Peter, kamu tuh nggak punya Petrus, kamu tuh nggak punya kotoran binatang di mukamu. We can go from being unspiritual Kita bisa ngomong sesuatu hal yang tidak rohani to being over spiritual, menjadi seseorang yang over rohaninya, and neither one is correct. dan tidak ada satupun yang benar. Where are the people Di mana orang who will pick up the towel? yang ingin mengambil handuk ini And change it. When Jesus washed their feet, it smelled better in that room. dan merubahnya. Pada waktu Tuhan Yesus membersihkan kaki murid-muridnya, You can change the atmosphere ruangan itu jadi jauh lebih baik, dan saudara juga bisa merubah atmosfer by picking up the towel. dengan mengambil handuk ini. Put down your sword Taruh pedangmu, and pick up your towel. ambil handukmu. It'll change the atmosphere in your home. Engkau akan merubah atmosfer di rumah. It'll change the atmosphere on your job. Engkau akan merubah atmosfer di And pekerjaan. it'll change the atmosphere at church. Engkau akan merubah atmosfer di gereja. Who will be a servant? Siapa yang menjadi pelayan? I want to pray. Saya mau berdoa. Oh God, Tuhan, raise up servants bangkitkan pelayan-pelayan right here in our midst di tengah-tengah kita pada malam hari ini, with no music playing. dengan tiada musik. You're just looking for service. Engkau hanya melihat engkau hanya mencari seorang pelayan. Speak. You touch our hearts tonight. Saya minta Tuhan Engkau berbicara kepada hati kami pada malam hari ini. Speak it in Jesus' name. Bicara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I want to do something. Saya mau lakukan sesuatu. I'm going to need a little bit of help from some of you. I don't want to embarrass you. Saya mau minta pertolongan juga dari beberapa dari kalian, dan saya nggak mau mempermalukan kalian. I want to do something. Tapi saya mau lakukan sesuatu. Pastor, can you come? Can you and your wife come? Pak, ini boleh datang sama istri. Can you come just stand right here? Both of you. Bapak dan Ibu boleh berdiri di sana. And I don't know, ma'am. What's your name? Sandy. Can you come? Will you stand right here also? And sir, I don't know you. Will you come, please? Just come stand up here. Just here. Can you get up? Thank you. Will you help me up there? Thank you. Appreciate it. I don't know these people. Saya nggak kenal nama orang ini. When I was a young boy growing up, Karena waktu saya kecil, not long after my dad prayed over me, nggak lama setelah ayah saya berdoa pada siapa bahan itu, many pastors would come visit our house. banyak pendeta datang kunjungi rumah saya, rumah kita. And when they would stay up late talking, Dan mereka biasanya tinggal sampai malam, kelar malam. because I was young, 8:30 was my bedtime. Karena saya masih kecil, jam 8.30 itu jam I tidur. began to be intrigued by these conversations that these pastors would have with my dad. Saya jadi tertarik pembicaraan yang pastor-pastor ini bicarakan dengan papa saya. And I kept wanting to listen. Dan saya mau dengar.
bicaranya. But they were just beginning to the really juicy parts. Tapi di mana topik pembicaraannya menjadi sangat amat menarik. It would be my bedtime. Pada waktu itu jam tidur saya. And my dad would say, you have to go to bed. Dan papa saya bilang, sekarang pergi tidur. I remember one night, Saya ingat satu malam, I thought, how can I stay up late and listen? saya berpikir gitu, gimana cara saya bisa gak tidur kelak kalau saya mendengar pembicaranya. Saya bilang, saya punya ide. I went and got my shoe shine kit Saya ambil kelengkapan semir sepatu saya that I would use to shine shoes. dan saya pakai untuk menyemir sepatu. And I went to all the pastors that were in the room. Dan saya pergi 3 other pastors. ke pastor-pastor itu, ada 3 pastor plus papa saya. Can I shine your shoes? Dan saya bilang, boleh kan saya semir sepatu Can I shine your Anda? shoes? They thought, oh, the little guy, he wants to make some money. Dan mereka pikir, oh dia anak kecil nih mau bikin uang jajan No, sedikit. I don't want any money. Dan saya bilang, oh enggak, saya nggak mau duit, saya nggak mau uang. My bedtime was 8:30, you remember? Tapi ingat ini ya, saya punya jam tidur jam 8.30. At 8:25 is when I gathered up all their shoes. Jam 8.25 itu di mana saya mengumpulkan sepatu-sepatu pendeta ini. By 8:30, I had put a thick coat of polish on all of the shoes. Pada waktu jam 8.30 saya tuh udah taruh semir sepatu yang sangat amat tebal di setiap sepatunya. They were just coated with polish. Dan mereka tuh dilapisin hanya oleh semir-semiran. And Sandy, my dad said, son, it's time to go to bed. Soalnya papa saya bilang, udah 8.30 nih, kamu harus tidur. And I looked at one of the shoes, I said, I can't go to bed, look at their shoes. Dan saya bilang sama papa saya nggak bisa tidur nih, dia tuh kursinya. Sepatunya udah penuh sama semir. I've got the polish all on, but now I have to shine to take it off of all. Saya udah taruh semirannya dan sekarang saya harus sikat sepatunya. My dad said, Dan papa saya bilang, okay, oke, I understand what you did, saya ngerti apa yang kamu lakukan. but it's okay. Dan saya bilang, oke, As long as you're shining shoes, selama kamu membersihkan sepatu, you can stay in here. kamu bisa tetap tinggal di tempat ini. So I started very slowly, Dan saya mulai sikat sepatunya sangat amat pelan, very slowly, pelan sekali. and I learned Dan saya belajar, the secret power of servanthood. saya belajar sebuah rahasia tentang pelayanan. Jadi bagaimana caranya berlayar. If you're willing to be a servant, Kalau saudara tulus mau menjadi pelayan, you will be allowed access into areas that are otherwise off limits. saudara itu bisa belajar bahwa saudara bisa masuk ke daerah yang harusnya tidak saudara masukin. And I started learning things that I'm still preaching about today. Dan saya tuh juga masih tetap belajar sampai sekarang untuk hal-hal yang saya khotbahin. When people ask me, how did your ministry start? Dan waktu orang tanya gitu sama saya, gimana pelayanan Anda mulai? Yes, I've made movies in Hollywood. Saya bilang, oh iya, saya pernah buat film di Hollywood. Yes, I've written 38 books. Ya, saya juga mengarang 38 buku. Yes, it's true, they're in 40 different languages. Ya, ada diterjemahkan ke dalam 40 bahasa. Yes, it's true, I've preached in 70 nations. Iya, saya juga khotbah di 70 negara. But you want to know where it started? Tapi saudara tahu gimana caranya itu mulai? Shining shoes. Itu mulai dari saya menyemir sepatu. And I'm still not too big to shine shoes. Dan saya tuh masih belum terlalu besar untuk semir sepatu ini. That's why I asked these people to come help me. Inilah kenapa saya minta tolong orang-orang ini untuk There's nothing wrong with them. Gak ada yang salah sama mereka. But do you know how much difficulty it is to come to a country that is not your culture? Saudara tahu masih betapa susahnya datang ke sebuah negara di mana saudara tidak mengerti kebudayaan negara itu And start a church. dan mulai gereja. Do you know how much that this man has had to go through? Saudara tahu apa yang Pak Rudi harus lalui untuk bikin gereja ini? Walking on the streets, Sama seperti jalan melalui you get stopped. jalanan ini, engkau mengambil That's what church is for. beberapa hal pada waktu jalan ini. We're here. Itulah yang gereja lakukan I wipe off the debris of the journey. untuk menghapuskan kotoran-kotoran yang Pak Rudi ambil selama dalam perjalanan. It's not even his fault, Pastor, the Father. Ini juga bukan kesalahan Pak Rudi, Just rejection from people. tapi orang-orang yang menolak Anda. I make myself his servant. Saya buat diri saya menjadi pelayan Tuhan. I wipe, Saya lap,
the debris of the journey off his feet. Kotoran-kotoran yang menempel padanya, My sweet sister. dan juga Only God knows what she's gone through. istrinya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang mereka lalui. I'll make myself her servant. Saya membuat diri saya sebagai pelayan Tuhan. I picked up the towel. Saya ambil handuk. What about you? Bagaimana dengan saudara? Are you too important to be a servant? Apakah saudara pikir saudara itu terlalu penting untuk jadi pelayan? Are you picked first? Apakah saudara pikir saudara yang dipilih paling pertama? Nobody cares Tidak ada yang peduli. who's the oldest disciple. Siapa yang paling tertua dari orang murid? We only care Kita hanya peduli who is the truest disciple. siapa murid yang sejati, A servant. pelayan, seorang pelayan. Father, I'll make myself a servant for Sammy. Bapa, saya membuat diri saya sebagai pelayan. I'll wipe off Saya bersihkan the stigma of racism, prejudice. Just walking through this world, it just gets on us. I pick up the child, make myself her servant. I don't know my brother here. I don't even. He's. I don't know what he's come through to get here, but I prepare him for the journey ahead by wiping off the debris of the past. What about you? bagaimana dengan kalian semua. Are you too important to pick up the towel? Apakah saudara pikir saudara itu terlalu penting untuk mengambil handuknya? I challenge you right now Saya mau menantang saudara pada malam hari to become a servant. untuk menjadi pelayan Tuhan. And you will change this area. Dan engkau akan mengubah area ini. You'll change your families. Engkau akan mengubah keluarga Anda. But you have to be a servant. Saudara harus mulai sebagai menjadi pelayan. Maybe this is a good time to just challenge you enough. Why don't you reach over and pray for someone beside you? Mungkin ini satu momen yang tepat saya menantang saudara juga untuk berdoa bagi orang-orang di sampingmu. Maybe you want to wipe their feet off. Mungkin kau juga mau membersihkan kaki mereka. It's just a symbol, Hanya sebuah simbol, but it's a powerful symbol tetapi sebuah simbol yang amat berkuasa. that you're willing to be a servant. Bahwa engkau tulus mau menjadi pelayan. Would you just find someone to pray over? Mau saudara cari orang di sekelilingmu untuk doakan, To love on them? untuk mencintainya. And if you want to pick up something to wipe their feet, Dan kalau engkau mau mengambil sesuatu untuk ngelap kakinya, I think Jesus would be pleased with that. saya pikir Tuhan Yesus akan senang karena hal ini. Would you pray for someone around you right now? Mau saudara doakan untuk orang di sampingmu? Go ahead. Doakan sesuatu. You guys can go down, you can stay up here, whatever you want to do. Saudara boleh turun atau doa. Wipe the feet of my brother.
starting to smell better in here. Terasa lebih baik. The atmosphere is changing. Atmosfernya berubah. It's changing because the spirit of the serpent has come in. Berubah karena atmosfer. Karena kelainan. Unity is coming. Kesatuan datang. Unity is coming. Kesatuan ada. Just tell Jesus how much you love him. Would you do that? How many of you love Jesus? Lift your hands. Lift your other hand if you love people also. On one hand we worship, with the other hand we serve. That's how it happens. How many of you feel His presence right now? God blesses. He commands His presence where there's unity. That's what He says in the book of Psalms. I hope I helped you. I hope I helped you tonight. Did the Word of God come alive in your heart? I
think we can pray a little better right now. Father, I pray for unity. I pray that the prayer of Jesus be answered. That we become one. That our egos become smaller than your agenda. We thank you, Father, for what you've done in this room tonight. I love you. I bless you. Thank you for coming tonight. I'm going to turn it over to the pastor. I want to read you something. I didn't get to everything I wanted to out of this book, but much of everything that I talked about is in here. And I just want to read you one. Come on, Pastor. I want to read you one paragraph. I wrote this. I said, no matter where we come from, if we walk through the pearly gates of heaven, we will enter as servants. Because Jesus told us, He will say, well done, thou good and faithful servant. Make no mistake, He won't say well done if we have not done well. Nor will He say faithful servant if we've not served faithfully. Much less call us a servant if we haven't served at all. Everybody that enters heaven comes as a servant because He says, well done, good and faithful servant. That's how we're going into heaven. That's how we need to live here on earth. I love you. I bless you. I can't wait to preach to you again in the morning. Wow. After a night like this, anything is possible tomorrow. Tell somebody next to you, anything is possible tomorrow. Tell someone